Mi, ang ganda original BDK tayo dito, Mia. Bilisan yung mag-mine, Mi, kasi konti na lang ang oras natin. No? Ayan, bilisan nyo. Mine, Gloria Black suot ko. And Gloria Navy, Mi. Kunin nyo na. Ayan. Mi, yung 3 may ibang colors po. Isa na lang yan. May 430 na lang 430. yan. 420 wholesale. Kunin nyo na po. Sige, May, next natin. Mannequin number 5. Pagka sold out ni Boss Mother. Oo, Ezra Black, Mi, wala na, Ma'am Jari. O, Mi. O, Poncho. Yung mga walang Poncho dyan, nakasale na din si Poncho natin. 490 pesos na lang. 480 wholesale, mga Mi. 490 na lang, mga Mi. O, 1K to sa iba. Meron tayo Poncho Brown. Poncho Gray. Ayan siya, yung gray natin. And Poncho Black. Oh, sold out. Tige, isa lang yun sa ating Gloria. May habol kay po. Sige, may mind ko ano code. Ma'am Juju, yours na mannequin number 3. Isa pa daw po. Isa pa. May isa pa. Mine, Gloria Navy. And suot ko, Gloria Black. Mi, kunin nyo na. Ang ganda. Mi, 530 pesos lang, 520 wholesale. Yours na yan, Ma'am Juju. Thank you so much. Yes. Kunin nyo na suot ko, Gloria Black. Suot ko and Gloria Navy. Mi, pwede nyo pa itong pang mix and match. Mi, ang ganda nito. 40 bust, 34 waist, kasyang kasya. May other color, si M5. Yes, meron. Sige, ine-next ko yan, Mi. Huwag kayong mag-alala. Ayan, kunin nyo muna ang aking suot. 530 pesos lang, 520 wholesale. Mine, Gloria Black sa suot ko and Gloria Navy. Mi, kunin nyo na. Tag-iisa na lang. Tag-iisa na lang si Gloria natin. May default shirt pa to find. Wala na po tayong B. Wala na tayong B. Ine-next ko to, Mi, si Adi natin. Oo. Kunin nyo na suot Kunin ko. nyo na, Mi. Last call ako, 530 pesos, 520 wholesale. Mine, Gloria Black and Gloria Navy. Kunin nyo na. Kunin nyo Tigisa to. na lang. O, si Roma, Mi, yung nasuot din ni Boss Model kanina, 450 na lang po. Yung kanyang strap, Mi, adjustable smacking garter sa likod. 40 to 42 bust, 36 Gloria Black sold waistline. out. Mi, 450 na lang to. Balik presyo tayo nito, Mi, after ng live. 440 wholesale. Diba? Presyong top pero chords na marireceive mo, mga Mi. Roma white, isa. And Roma cream, isa po. Ayan, kung meron kayong mga gusto ipa-flex or i-mine sa mga nasa manikin, Ma'am Dayan Umlas, 1 minor na lang po yan. Olga Navy po ang code, 40 bus, 34 waistline. Premium denim. Mga mine, Olga Navy, 680 pesos. Lahat ng kanyang design is embroidered and then yung kanyang buttons po, heart buttons. Naka-attach lang yan. Isa lang din yan, Ma'am Princess. M1 natin, Mi, isa lang yan, 680. M2 po natin, isa lang din po yan. Ramen Red ang code, 580. M4 po natin, isa lang din po yan. Axel Zero, Yung skirt 590. lang yung need. Ayan. Main yun na. Mami. Oh, ito na lang natira, oh. Gloria Navy. Go. Ayan. Roma Twins. Gloria Sold. Navy. O, Roma. Olga Navy sold out. Oh, Gloria Navy sold out. Hindi. Olga. Olga. Oo. Ah, Olga. Oo nga, sige. Olga Navy. Lutang tayong lahat. Oh, pero hindi ako kuya. No, Roma cream sold out. Thank you, Mi. Nakukulangan ka lang siguro sa chismis. Oo nga, boss. Gusto ko yun. 580, aking suot, ma'am. May suot ko, 580, ma'am Kiana. Ito na, ang tinatanong mo, si mannequin number 5. 2 colors available, ni Adidas yan. Ang ganda. 40 bucks, kasyang kasya, and meron din siyang pa-Adidas dito sa kanyang pants, Mi. Full length ang top, waist nito is fully garterized hanggang 34 waist, Mi, kasyang kasya. Meron din tong drawstring, and may pocket both sides, meron din siyang palining sa kanyang pants, Mi. 580 pesos lang sa aking suot, 570 wholesale. Ang code ko, Mi, is my Oslo syrup sa aking suot, and meron tayo Oslo cream, Mi. Kunin nyo na, dalawa lang yan, tag-iisa lang.
Ayan. May pants pa po, tagpi-tagpi. Yes, meron tayo, Mi. Pero hindi siya naka-sale, New Mi, item ha. natin New yun. item yon, Ma'am Marie. Ayan. Sige, i-flex natin siya, Mi. Si tagpi-tagpi natin. Ito siya. Mi, kunin nyo na suot ko, Ma'am Kiana. Kunin mo na yung aking suot. 580, 570 wholesale, Mi. Kunin nyo na, mga Ito mi. sa 450, Ma'am. Opo. Ito yung ating patagpi-tagpi, Mi. Pero hindi to naka-sale po. 450, 440 wholesale hanggang 36 weeks. Meron tayo Dulce 20, Dulce 12, Dulce 22, Dulce 24, Dulce 14, Dulce 13. Ayan, meron pa, Mi. O, eto pa mi, meron tayo Dulce 11, Dulce 17, Ayan. Dulce 6, Ayan, Oslo Oslo cream cream. sold out. Dulce 18, Suot ko na si And Accent. Dulce 16. Oslo Brown. Ayan. Oh, sold out. Opo. Oh, Oslo, suot ko. And kay Mannequin sold out. Thank you. Balikan na natin. Ayan, yan. next Ano na to? to. Ito. Accent. Panino. Sige, may request Sino lang kayo. yan niya? Bigay ko sa'yo. Mansay. Yung mannequin 2, kunin nyo na din. May 580 lang po yan. Mannequin number 2 po natin, 580 pesos. Kanina, marami pa naman, Ma'am Katrina. Oh, pang airport outfit natin. Hindi marami. Balikan lang natin, May. Tanong nyo lang kung gusto nyo i-mine yung mga nasa mannequin. Sige, sabihin natin mga po. O, May, ubusin nyo na si Poncho. 490 na lang. Nakasale na din. 3 kulay. Mga Mi. Poncho brown. 490, 480 wholesale. Poncho gray. And poncho black. Mi, 490 na lang. 480 wholesale. Kunin nyo na. Oh, retaso pants daw po. Yung patagpi-tagpi. Ah, ano tawag doon? O, sige, may vlog sabihin natin. Retaso pants po. Oh, Mi, next tayo. Ayan. Suot ko isa lang, Mi. 590 pesos lang. Paano na to? Meron na siyang denim and premium cotton poly po. Ayan siya. Ang ganda. Combination ng denim and cotton poly. Adidas. Embroidered ang Adidas. Same dito sa kanyang pants. Full length po ang top, Mi. 40 kay 42 watts, Mi. Pwedeng-pwede. Waist nito, Mi, is fully garterized hanggang 36 waist. Pwedeng-pwede, Mi. Meron din tong pocket both sides. Ayan, Mi. May pa-details pa siya dito. 590 pesos lang to, Mi. 580 wholesale. Ang code ko, Mi, is Mine Axel Syrup. Kunin nyo na. Isa lang. Mine Axel Syrup. Ayan, Mi. O, combination ng premium cotton poly and denim. Ang ganda. Adidas. Mine Axel Syrup. 590